Moknay Toklang o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Maysan Sanctuary, isa ka ancient Hindu sanctuary complex diri sa southwestern part sang Hoi An City, mga isa ka oras gikan sa Central Vietnam. Kag ini nga sanctuary gintuga pa sadtong panahon sang Champa Kingdom, isa ka maritime civilization diri sa Vietnam nga nagapati sa relihiyon nga Hinduism. Ang Hinduism sa aton nahibaluan naga-eksister na kag padayon nga nagakabuhi sa masulod sang sobra na 3,000 ka tuig karon. Kag sila wala sang isa ka single gid lamang nga founder kundi grupo sang mga pagpati ang ila pagdumalahan. Sa idalom sang hari o goddess o Diyos nga si Shiva nga ginakilala according to Hindu thought bilang isa ka destroyer and transformer kung sa diin sila nagapating ang isa ka bagay bag-o mo mabag-o kag mapaayo kinahanglan nga gub-on mo anay kag i-reconstruct halin sa iyang rubbles. Kag ining Hindu religion nagapati man sa apat ka pagpati nga ang kilala naton karon nga Dharma o kon nagasiling nga kinahanglan ang isa ka tawo magapangabuhi sang insakto kag karma ang tanan nga mga aksyon may konsekwensya kag ang cycle of life nga ginakilala nga samsara kag ang katapusan amo ang spiritual reunion nga amo ang ginatawag nga moksha. Gani diri sa parte sang pungsod sang Vietnam diri sa Hoi An, ini nga temples nga ginkilala nga Maysan Temple nga gintuga pa sadtong mga 4th hasta mga 7th century sang Champa Dynasty o Champa Kingdom. Ini siya nag-thrive hasta sang 7th up to 13th to 15th century. Apang sang 15th century na tungod sang tuman nga pag-atake sang kingdom sang Angkor halin sa Cambodia, ini nga kingdom nag-decline kag nadula na sa kasaysayan sang Vietnam. Hantod sa itong mga 20th century nga iniliwat ila na nadiskubrehan. Kag sang tuig 1999, ini siya gin-declare na bilang isa ka UNESCO World Heritage. Ang Champa Kingdom nagtubo kadungan sang mga ginakilala naton dito sa Southeast Asia nga Srivijaya Kingdom kag Majapahit Kingdom nga kun sa diin nakalabot sa Pilipinas. Adtong Srivijaya Kingdom sang iya na pagpatapos sa mga 7th hasta 15th century ginbusga na siya sang Majapahit Kingdom kag tungod sang tyrannic leadership didto sang ginakilala nga si Dato Makatunaw amo ina ang ginhalinan sang isa ka legend nga ginapatihan sa Panay ang pag-abot sang 10 Bornean datos nga kung sa diin ginbakal nila sa mga ati inang isla sang Panay kag didto na sila nag-star kag dira man nagikan ang kilala naton karon nga Visayas region tungod sang terminolohiya sang isa ka kingdom nga gintawag anay hantod sadtong 15th century nga Srivijaya Kingdom. Karon nagapadayon ini nga lugar bilang isa ka lugar nga kung sa diin ginaestudyohan sang mga archaeologists kag mga historians ang kultura sadtong mga Champa Kingdom paagi sa mga struktura nga ila nabilin kag aton makita karon bilang mga tangible nga mga evidence sang ila nga existence. Para sa ihibalo sang mga Victoriesanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.